Ras. Ras. Iya. Be careful. Sama gusto mong How about you? Hi. Uwi na tayo. Ano? Hi, Amos. Ano? Malamig. Malamig, Amos. Mamaya, nagbe-video ako. Paano ako makikita? Nagre-react siya. Oh my God, ano? Help me. Okay. Help ka ni ate. How are you, Amos? Oy. How are you, Amos? Amos, how are you? Malamig, Amos? Daddy. Teka, nag-ano siya yun. Yeah. Rose, Rose, oh. And me, the videographer. Yung what? Gusto mo dyan? Sige, teka lang, ha? Basta. Hawak ka na. Yan, faster. Kamu, kala mo. Kala mo, hindi niya alam, ha? Oh. Oh. Hawak. Oh, ayaw na niya. Ayaw na daw niya. Okay, stop. Kuya Eros. Kuya Eros. You have to stop. Okay. Ayan. You can try again. Madami? Okay. Okay, go. Good. Yan. 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 One more. Very good, Elec. Oh. Okay. Yan mo yung paa mo, my love. Kaya yan, Alec. Okay, hawak. Hawak at yung paa. Yan. Yan. Hawak, hawak mabuti. Yan, good job, Alec. Upo ka, anak. Upo ka, anak. Kailangan upo ka. Come on, nakaupo ka naman. Tapos hawak ka mabuti. Okay? Tignan mo sa imo, bilis.
Hindi pwede, kasi kailangan umawak sa mabuti. Baka bumitaw siya doon. Tumalsik. Go! Go, Lek! Go, Lek! Woo! Come on! Go! Hawakan kita. Anuan kita dito. Bilis. 1, 2, 3. Up! Oh. Alis ka dyan, bebe. Hindi pwede akyat, nak. Anak, hindi pwede akyat. Nak.